Hello NNC viewers kan khobor shuru agre koki manon keman jindu khobor sa ase plan sobke online NNC family la side pra happy memcode festival ka best greetings janai di ase Union Minister of Consumer Affairs Food and Public Distribution la side pra directive aina thaise ki pura India de ration card holders khan duishile 31st December 2024 la agire EKYC process complete kor lago nai trishile thala Aadhaar la through verify korlo lagi nega koina thaise judi record na ishile tahan ration card holders khan duishile kiman ta benefits pai ase to sab na pa hu jabo inega koina thaise Chunduritia Food and Civil Supplies Department la side pra Nagaland la status dia duishile iru National Food Security Act la under de EKYC process complete korlo as of January 14 2025 70.94% beneficiaries khan bai to complete krishna ko ase matlab to almost 71% nishna man Nagaland de manohon duishile EKYC process complete krishna ko ase department ba kwalai sabte Nagaland de total 12,25,312 beneficiaries khan ase na ko ase chundu de 8,69,282 manura EKYC ru complete krishna ko ase Itu caution korna thaise beneficiaries kan ba EKYC duishile 31st December 2024 la agire kuri lobo lai guna judi korna ishil than public distribution system la under de tahan la ki ration laga entitlement ase du na pau joina kuin thaise iture ere department bra itia further update dia duishile inega ase ki ministry la side pra itu 31st December pishide ki kro itu laga duishile itia kane ku instructions anai ko ase holbi EKYC process jundo se itu itia bi on ase na ko ase matlab tu ishile itia bi kuma manu judi itu korana gishile tahan itu EKYC du kori lobo pare na ko ase itu karne sob fair price shops khan ge chundu jaw ration di thage itu tahan ge kui di ase EKYC verification process tu ishile continue rakhiole karne jodi kuma manhon itia bi nakurna thaisile itu itia jolli kori lubi nega ko ase aro EKYC du ishile FPS khan ba itu mana nakrubo lage nega ko ase ida ministry la side pra itu EKYC kile kuri asule itu rishil than exact number of beneficiaries kan dushile ulawole garne asna ko ase dushile judi kuma manu mori jeshule itu bi update hui jaw laga kuma benefit na pawla manu pai thaisule itu physical verification kurbo laga karne than itu kuri asniga ko ase ida Nagaland district wise saisugule सबसे बेसी highest number of beneficiaries kan ba EKYC update kra dushile itu Longland district asina ko ase chund apne de screen ba sailo pare ase 81.54% manhon EKYC golishu ase aru districts majure sabse komti dushile Zonibodo district te digishu ase chundure khali 54.78% manu rahi iterakte register guna asna ko ase Nagaland laga duijon mota manu Assam de drugs lode dhora laga itu tahan laga case tu isle Assam police ke nohina Nagaland police ke dishe guna tade laga local manohan ba bishi gusa hoina ita bishi itu laga kotha charcha de ase yere ki usually Wednesday la evening de itu duita naga youths nam kushile ranch ki kon ar chambe guna tai dujan Merapani police station la under de Golaghat te Deyalpur kwa area de motorbike pra tahan illegal drugs khan itu usually Simpex kuna itu chunu banned drug ase itu dhurina 333 tablets toina tahan jai thesi go ase chunduri talla locals khan bra itu manhon duisle inga cheese lode dhurisi go ase itu de tade laga CRPF battalion khan kun khan tade posted thaise kun khan duisle ta neutral force ase tahan bra itu case duisle Assam la jurisdiction ne horna Assam police ke diule nohina Nagaland police ke di dise gona tade la local khan bra eru youths khan kun khan Assam de dhurise tahan ge Assam la police lo na dina Nagaland police ke dise gona itu la apore bishi ghosa hui thagi ase itu decision laga apor itia CRPF laga actions la apor question kuri thagi ase aru Assam police khan duisle capable nohi gina than tade manhon local han bishi ghosa hui thagi ase na ko ase itia kane duisle police la side pra itu la apor ku statement ai dikhanai iduri Merapani area de itia alop tense situation niga thaga laga itu sob manu ge ekta hushar kurle karne chanai di ase khemnungan manuhan laga Hazau se Hoka kam mini hornbill festival chundu Thonoknyo town de itu mahina de lobo koina SDO civil la side pra notice ai jese itu de itia take care tribal council khan ba itu formally object kuri ase koi ase ki itu tade krubo na parbo na ki gane kuishile tade ekta ongoing land dispute chunduri shilta dangor chinta la kotha ase tu chuli thar ni na ko ase yede TTC khan ba koi ase ki tu jaga de unresolved land dispute thagi ase aro iman dangor event inigala jaga de lobo ka dushile tu suitable no ko ase council ko ase ki tu festival law bra tikhir aro khemnungan communities khana majure tensions dangor ho pare na ko ase ki karne kuishile pula tikhir Baptist church women laga ar Baptist youth endeavor department laga golden jubilee celebration itu jaga de lobo ka tande tade permission deny kori shiko ase tu dishile permission dia nai go ase tu land issues karne
Chundu karne itia judi khemnungan manon gitu jagade festival lo dishile tensions dangor ho parina koina tahan bra urge kuri ase itu festival dishile ekta neutral jagade dispute free location de itu relocate korle karne koi ase itu titi sela side pra ki relevant documents kan tahalo de ase pass common orders nishna recent notifications ST ola side pra anishna tan pura government officials kan ye di dishna koi ase tan hope kuri ase koi ase ki tu matter de concerned officials kan bra due diligence lo de review korina Nagaland Foothills Road Coordination Committee khanbra 3 Typex Tribal Ho Hos Ausenden Lotha Ho or Sumi Ho no de milina subcontractors firms khan kun khan Nagaland Foothill Road project laga work orders khan paina ase tahan gi koi ase ki 20 January la agire committee lo de tahan implementation agreement sign korlai guna idre committee ro koi ase ki judi contractors firms khan bra tahan la itu deadline miss kurise tahan to signing korna isle tahan tinta jurisdiction de tinta ho host laga jaga de itu kam execute korna parbo kam korna parbo ina koi ase itu de tahan to decision du isle chagali Thursday din ne mogok chung de tahan bra meeting lo atan de to resolve kushi ko ase idre committee ro itu ko ase ki to time frame de judi implementation agreement du isle signing hona isle committee du isle concerned department lo de to work order cancel kraina notun deserving firms khan ge itu work order release korle karne pressure dibo ina ko ase itu de itia working season khotom hui thaka karne joldi itu signing kuri libina ko ase kam shuru kuri libina ko ase jodi na hwa nai inga unfortunate incident laisule itu defaulting firms contractors khan dui naga public ke answer dibo lagina ko ase अठान 2013 resolution भी bar याद दिलाया से चुंदरी कुइना से कि कौन मानु भी हुई क्लान भी हुई विलेज भी हुई इर फुटहिल रोड प्रोजेक्ट लोइना इदु रास्ता बनातन दि इकु कंपेंसेशन नदी बोइना चुदी कुमा ब्रा इनका किबा सिचुएशन उल्टा पल्टा गोले कोशिश कुछले हो होस खान इतु वायलेशन दुशिलिन नि लाइटली नलोइना को ऐसे कमिटी लो मिलना थानबा स्टर्न एक्शन लोइना को ऐसे इंडो नागा टॉक्स करने सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव AK मिश्रा और NSNIM ला चीफ नेगोशिएटर TH मुइवा ताइजन ला माजुदे मुइवा लगा खोर वंग्राम कॉलोनी दिमापुरे जागाली एकता शॉर्ट इनफॉर्मल मीटिंग हुइसिनेगा खोयासे हुलबिटा मीटिंग दे की कोथा हुइसि तुरुइसले खबर जानु उपार नाइ इतिया AK मिश्रा दुइसले दिमापुर दे सेंट्रल टीम लीड कुरि आइसले तुरुइसले ट्रिपार्टाइट टॉक्स FNT इशु लापुरे ईस्टर्न नागालैंड मानहलो कोथा गोले गाने चुन्दुरे ताइ इनका जागाली ला दिन दे फ्लाइट शेड्यूल थाने इदु शॉर्ट मीटिंग हुइना ताइ उलाइजिसिनेगा खोयासे Assam Rifles Khanbra Arunachal Pradesh de recruitment drive laga against the ekta directive issue kura itu SNM khanba condemn kres report lai sabti jishule Assam Rifles kan laga OC bra Tirap Changlang or Longding district de village heads kan ge ekta notice dishi ko ase itu rishile NSCN-IM NSCN-KY NSCN Rebel aro Alpha I khanbra tahan respective villages kan de mota manu khan laga recruitment kurishule itu ri tahan tade join na korle garne or mota manu na pathaole garne at the same time postibra itu laga khobor dishile di koi waka COB Assam Rifles 44 than lode chanai ule karne notice issue guna thaisi ko ase itu bi warn kurishi ko ase ki judi itu bosti khan bra itu laga khobor dishile Assam Rifles khan janai dia nai gusile tahan legal action lobo gina chundula pore NSNIM khan bra itu condemn krise itu criticize krise ko ase ki Indian government of India lo de kundu mahan bra agreement sign kurishi ceasefire ground rules agreed kurishi itu laga hisab ti to action noina ko ase government of India bra tan chinda jata duisle forced recruitment huishile tu jaborjasti recruitment kur daisile itu laga thaisi ko asile NSNIM khan duisile clear ase tan kitabi forced recruitment du na kore na ko ase itu de itu jundu order aisi or directive aisi tu duisile ceasefire ground rules laga violation daisi na ko ase idu osila directive tu isle idu disgusting as disgraceful asina ko ase itu naga manuhala dignity la against asina ko ase idu concerned osilo de ko ase ki jundu taila purview la bhitore nahe itu de tai itu matter wa dur thagile bhalo hoina ko ase future de inga nakushubo inga than hope kore ase ko ase idu Assam Rifles kan ge agreed ceasefire protocols te strictly adhere kori thebole garne ko ase Nagaland laga pasta footballers kan Aizawl FC under 17 join krishinga ko ase edu naam khan duisla apne screen ba saile upare 14 January la din than Aizawl punchina tan under 17 league qualifying round karne chundurishile January 23 ra 31st la majuri schedule da sidu ani prepare gra shuru jishnga ko ase du ekta chennai di ase Assam la Dibrugarh district tv ekta 22 years la maki manuge tai laga boyfriend ra rape kuri morai dishe goina itu laga pori ta beshi massive protest hui thala dikhiase tade laga 100 supportive protesters kan T tribe community laga manhon bra tana police station dushile pura gherao krishina ko ase surround krishe block krishina ko ase demanding justice itu dushile 22 years la chugri ge justice diule garne report lai sabti jeshule 13 January la din de 22 years la chugri dushile talaga dead body dushile nodi de float kuri paisi ko ase itu tai dushile January 9 la din de hi missing hui jishina ko ase chunduri talaga lifeless body iniga pishi jokhom lode pa dikhina talaga boyfriend ba hi morai sho iniga kui thai ase
তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ নাম দিছিলে বাৰুণ মোৰা আছে কৈ আছে তাইটো হি প্ৰাইম সাসপেক্ট আছে না কৈ আছে হলিবি তাইটো দিছিলে পলাই না থাকিছিলে কৈ দিছে এটা জানুৱাৰী 9 লা দিন দে তাইৰ সিস্টাৰ কল হিচাপতে ইটো ভিকটিম দুইছিলে তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ড লদে তাই পাহাৰ ওলাই দিছিনা কৈ আছে চুন্দু বিছিলে তাই মিসিং হৈ যিছিল আছে এদে তাদিলা মানহমৰা কুই ধা দুইছিলে মিসিং ৰিপৰ্ট পি পুলিচ ষ্টেচন দে ফাইল কৰি থাকিছিল কৈ আছিল পুলিচ খান বা ইটো লগা পৰতে ইমান এক্টিভলি এক না কৰা কাৰণে ইটো ইনসিডেন্ট হৈছিল না তাতে পিছি মানহন কুসা হৈ থাকি আছে victim la family right এতিয়া এটো পুলিশ স্টেশন দে FIR ফাইল কৰিছিনা কৈ আছে এতিয়া এডিশনাল এসপি ৰ লেটেস্ট আপডেট দিয়া লাই আপডেট একিউজ দিছিলে এৰেষ্ট কৰিছিনা কৈ আছে আৰু ইন্টাৰোগেশন শুৰু কৰিছি কৈ আছে হলি পুলিশ খান দিছিলে এতিয়া কাৰণে ইনভেষ্টিগেশন কৰি থাকি আছে আৰু ইটো পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট কাৰণে ৰখি আছে নিগা কৈ আছে মণিপুৰ লগা ইম্ফাল দে সিংজামাই কোৱা জাগা দে ৰেসিডেন্সিয়েল এৰিয়া দে একটা গ্ৰেনেড পাবিছিলে তাতে বেছি টেন্স সিচুৱেচন ওলাই দিছিনা কৈ আছে হিদুৰিছিল একজন ৰিটায়াৰ্ড অফিচিয়েল 64 ইয়াৰ্স লা তাইলা ঘৰ বাহাৰে পাইছিনা কৈ আছে চুন্দু দে তাতে বম্ব স্কোৱাড খান মাথিনা ইটো বম্ব দিছিলে খানদান নিচিনা পিছিলে ডিফিউজ কৰিছিনা কৈ আছে আৰু ইটো কি মোটিভ প্ৰায় ইটো বম্ব তাতে ৰাখিছে ইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন দেছনা কৈ আছে হলিবি খবৰ আতাক ইটো কোন আউটফিট প্ৰায় কোন ইন্ডিভিজুৱেল ভাবে ইটো ৰেসপন্সিবিলিটি লোৱা নাই না কৈ আছে ইটো পিছিলে তাতে লগা মানুহখন ব্ৰা বেছি গুছা হৈ থাকি আছে ইনিগা মানুহখন থাকা জাগা দে ৰেসিডেন্সিয়েল এৰিয়া দে না বম্ব ফেলা দিছিলে ইটো একদম ঠিক নাই কইনা ইটো কোনখন ৰেসপন্সিবল মানুহ আছে তাহান ব্ৰা মানুহখন কিনিগা থ্ৰেটেন নকৰলে কাৰণে ধমকি দি আছে ইনা ফিউচাৰ দি কিতাবি মানুহ থাকা জাদিনা নকৰলে কাৰণে কৈ আছে বলিউড এক্টৰ সাইফ আলী খান লগা পৰে একটা স্টেবিং এটেক হোৱা জাগালি লগা আৰ্লি মৰ্নিং ডে ইটো লগা পৰে আলাগ আলাগ খবৰ আই থাকে এতিয়া একটা খবৰ দি দিনা কৈ আছে কিন্তু এটেকাৰ দিছিলে তাই লগা ছোটু ছুগৰা 3 সাল লগা ইটো লগা ৰুম দিবি গুছিছিনা কৈ আছে ইটো পিছিদে তাহান লবৰা 1 crore ডিমান্ড কৰিছিনা কৈ আছে চুন্দুৰিছিলে তাই দুজন বা এমপ্লয় কৰা কইনা কাপুৰ আৰু সাইফ আলী খান বা এমপ্লয় কৰা একটা নাৰ্ছ পৰা কৈ আছে ইটো নাৰ্ছ পি ইটো স্টেবিং এটেক তাই বি জখম হৈছে সাইফ আলী খান লতে এতিয়া ইটো এটেকৰ লগা ফটো দিছিলে পুৰা ভাইৰেল হৈ থাকে আছে পুলিচ খান বা ইটো মানুহ আছে কোন এতিয়া ৰিলিজ কৰি আছে কোন মানুহ বা সাইফ আলী খান না পৰে এটেক কৰিছে ইটো মানুহ দিছিলে একটা বেকপেক লৈ দে বুখিনা CCTV ফুটেজ সে দেখি পাই আছে না কৈ আছে তাই ৰবৰি লগা এটেম্প কৰিছে সাইফ আলী খান কৰি নিগা আলাগ আলাগ ৰিপৰ্ট কৈ থাকি আছে এতিয়া মানুহখন বা কৈ থাকিছিল ইটো মানুহটো কিনিকা কুছিছে গলে এতে পুলিচ খান বা কলে হিচাপতে ইটো সাইফ আলী খান লা ষ্টাফাৰ কুমা ষ্টাফ পৰা ইটো মানুহকি জানি থাকিব পাৰে আৰু তাইগে ফ্ৰী এন্ট্ৰি ক্ৰু দেলা হবে না কৈ আছে চুন্দুৰিটো মানুহ দিছিলে পিছিলে কুছা পিছিলে ইটো তাইলা জানা মানুহ ঝগড়া কৰনা ইনিকা ইনসিডেন্ট হৈছে ও ইনিকা কৈ আছে চুন্দুৰি এতিয়া পুলিচ অফিচাৰ খন বা ইটো সব ষ্টাফ খন দে স্পেশালি টু নাৰ্ছ লদে হুদা উদি কৰি থাকে আছে নিগা কৈ আছে হিৰো কৰিছিলে একটা বেছি হুশিয়াৰ কোলাস কিলে গলে ইটো লগা আজিকালি বেছি স্ক্যাম হৈ থাকে আছে কইন স্ক্যাম গইনো কৈ আছে পুরানা কইন এক্সচেঞ্জ কৰা দে বেছি পইচা লেক্স এণ্ড লেক্স পাব গইনে নিগা মানুহন গে ঠকাই দি থাকা লগা এদুৰে সাইবার ফ্রড খান ব্ৰা একটা ৰিটায়াৰ্ড মোটা মানুহ মেংগলুৰ লাগা আছে তাইগে 58 lakhs লগা চুনা লগাই দিছিনা কৈ আছে তাই লগা ইটো কইনস খান দিছিলে তাহানগে বিকাইছিলে তাই বেছি পইচা পাবই না চুন্দু দে এটো মান দিছিলে এটো ভিকটিম দিছিলে তাই বাহাৰে কাম কৰা মানুহ থাইছো আছে ৰিটায়াৰ্ড হোৱা বিছিলে তাই লদে 15 ভ্যালুয়েবল কইনস থাইছো আছে তো তাই ইটো বিকাবলে কোশিশ কৰা তন্দে এটো ফ্রড কৰা মানুহ খন ব্ৰা ইনকা তাই লৰা বেছি পইচা ফ্রড কৰিছিনা কৈ আছে এটো স্ক্যামার্স খান ব্ৰা তাইগে ফার্স্ট WhatsApp লা থ্ৰু কন্টেক্ট কৰিছিনা কৈ আছে দিবেক তাপলেন সবকে হুশিয়াৰ কৰি থাকিবলৈ কাৰণে জনাই দি আছে হিৰো কৰিছিলে একটা ভাইৰেল ভিডিও লা পৰে আছে চুন্দুৰিছিলে হায়দৰাবাদ লাগতা ৰেষ্টুৰেণ্ট দিনা দেখিছো না এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াতে বেছি ইটো স্প্ৰেড হৈ থাকে আছে ইটোৰে কাস্টমাৰ খাইনা বাচি যা লগা ইটোৰ দুসৰা কাস্টমাৰ কে সার্ভ কৰি থা লগা দেখি পাই আছে ইটোৰে ইটো ভিডিও দে ইটো কিচেন লা কন্ডিশন বি দেখি আছে চুন্দুৰিছিলে একদম আনহাইজেনিক কন্ডিশন আছে না কৈ আছে তো ইনিকা বেছি আৰু থাকিব পাৰে চুন্দুলা দুইছিলে এতিয়া মান কোন ভাবি নাচিনে ইটো একটা আপনি সবকে শেয়াৰ কৰি আছে यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी बा दुसले কৈ আছে কি ইন্ডিয়া দুসলে रोड एक्सीडेंट्स ते पूरा दुनिया दे नंबर 1 আছে না কৈ আছে 2023 দে 1,72,000 মানুহ एक्सीडेंट হইনা মৰিছিনা কৈ আছে ইতুৰে रोड कन्ट्रैक्टर्स इंजिनियर्स কোন খানবা ইতু রাস্তা ভালবা না বানাই তাহান দুসলে রেসপন্সিবল থেরাও লাগে তো एक्सीडेंट কাৰণে না কৈ আছে আৰু তাহান কে জেল দে ঢাল দিবলাই না কৈ আছে আৰু তাহান লগা জেল দে ঢাল দিয়া দুসলি তো নন বেলেবল অফেন্স হ'ব লাগে না কৈ আছে नेशनल टेस्टिंग एजेंसी खान ब्रा कोई धालाई सबते नीट यूजी 2025 तुछले तो पेन और पेपर ब्रा ये एग्जाम तो कंडक्ट रो को सर इतुरिसले एक दिन दे एकता टाइम दे सिंगल शिफ्ट ते करबोना को ऐसे इरे तो एग्जामिनेशन दुसले अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन करने एडमिशन लोवल करने तो कंपलसरी है एकता जनाई दिएसे इजराइल और हमास लगा पर एक ताउर अपडेट आइ था दुसले वेडनेसडे दिन दे कतार और यूएस ब्रा मीडिएट करना तहान माजुदे सीज फायर डील एकता संडे दिन दे साइन कोबिन अनाउंस करिसे चुन्दुरे तो एकता कंप्लीट सीज फायर होइना কৈ আছে ইটো বিচিদে আৰু তাহান মাজুদে वार নহা হৈ যাওনা কৈ আছে হলিউড তো তিনটা ফেজ তে सीज फायर ডিলটো সাইন কৰিনা কৈ আছে ফার্স্ট ফেজ তে চলে ইসরায়েল ফোর্সেস খান ব্রা গাজা দেবরা পপুলেটেড এরিয়াস দেবরা তাহান ফোর্সেস খান উইথড্র কৰিনা কৈ আছে ইতুলা এক্সচেঞ্জ তে হামাস খান ব্রা ইসরায়েলি হস্টেজেস কোনবা রিলিজ কৰিব কৈ আছে সেকেন্ড ফেজ তে চলে আৰু কিমানটা জিন্দা হস্টেজেস খান আছে তো সব হামাস খান বা ছাই দিব আৰু ইসরায়েল ফোর্সেস খান ব্রা পুরা ফোর্সেস তো চলে গাজা দেবরা তাহান উইথড্র কৰিনা কৈ আছে
Third phase ti usile Gaza de itu revival plan itu usile pura major reconstruction plan shuru hobo niga koi ase. Ida itu ceasefire deal laga pore Israel ba usile koi ase ki Hamas khan rahi itu rokhai rakhi thage ase nia koi ase. Last minute crisis tu usile Hamas khan rahi ani ase nia koi ase. Israel ba usile itu clear gori ase ki tahan la cabinet tu usile itu deal tu tita approve krobo ko ase. Kitia mediators khan ba US ar Qatar ba itu clarify krobo notify krobo ki Hamas khan ba tahan la sob conditions to usile accept kuri shiguna iniga holi Israel ba itu deal du sign krobo iniga itia karni du kui thage ase. Itia Wednesday din to announce hoa bishide within 24 hours Gaza dero 81 manu itu war de mori shiniga koi ase. Itu usile Gaza la side pra health ministry and by announce kore ase. Ida tade itu war de total manu mora du usile itu 46,788 punchi shiniga koi ase. The latest update ait halai sabti Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu bra hostage release ko laga it Hamas khano de deal chundu US or Qatar bra initiate kurise itu rishle tan bra itu mani je shinega ko ase tabra itu na announcement kodi ase chundre tan bra itu ceasefire la pori itu finalize ko na ko enga than 15 months pa chulai thai la pori bishi kotha hui than bra itia itu mani shina ko ase tabra ko ase itu deal under de 33 hostages khan itu next choita hafta de Hamas khan ba release ko na ko ase aru itula badli de Israel bra 100 apore Palestinian manu khan Israel la jail le tha thani tu chari winega ko ase UK aro Ukraine la majudi bi 100 years la partnership agreement sign hui jishina ko ase kita UK laga prime minister bra Kyiv visit kurise tahan la itu agreement du shileniga ase ko ase ki tahan defense cooperation aro deepen kro aro Ukraine la defense industry du shile UK bra boost kra de modot ko ina ko ase itu laga apore Ukraine du shile ta future NATO ally ase niga tahan recognize kri sabo ko ase chunduri UK right bi commit kri ase ki Ukraine bra itu modot lagi shile tahan 3 billion pounds yearly Ukraine ge dibo niga ko ase. Outgoing US President Joe Biden bra dushile koi ase ki tahan la constitution dekta amendment anu lai gune turishile presidents khan bra tahan crime grushile tahan dushile itu de immune no hola na koi ase matlab tushile tahan president hatan dekhiwa galti grushina tahan ge sajai dibu na pare niga tahan la constitution de itu na thagibo la itu change ko lage niga taibra koi ase taibra kun ge koi ase kila point linu koi ase durishile mu biswas kore sapne sopra bujishe wena US President elect Donald Trump adu shile koi ase ki tai office te age de turishile White House de as a president hoa age de tai bishe chief kulishna koi ase turishile Israel ar Hamas majudi jundu ceasefire deal ase itu tan bra chief kulishna ga tai ro koi ase tai bra kuina thaise ki Hamas khano de tai US president hoa lage de itu deal sign hui jawo lage sob hostages khan dishile wapas khuru lage na itu January 20 laga thik ekdin age de itu hui dikhule asne koi ase President Joe Biden bra dishile kuina thaise ki tai la team bra Donald Trump laga team lo de milina iru deal du ishle negotiate kushina UK chundu jadu ishle medical kushile pishi advance ase tade la du ishle kun country lo bi compare go na paina kui thege tade itia patients khan du ishle hospital la corridors takte muri asina ko ase tade pura idu care standards tu ishle collapse hui dikhi asina ko ase tu ishle equipment lack kura karne aro unsafe practices karne dosta nurses te satta nurses tu ishle overcrowded or unsuitable places te than duty guri thege asina ko ase nurses khan ba kuida dusile iru ekta chinta la kotha asna ko esta de kitia manu khan nika corridors khan de tu paida la dikhi ase patients khan heart attack hai muri ase ar than tu CPR tak timely diwona parina asna ko ase to pura UK laga care standards chundu dusile bishi manu wa kui thage itu unmatchable ase na itu dusile tia pura collapse hoya ase nika ekta report te ko ase Los Angeles laga wildfire la porishile update iniga ase ki tade jui dusile tia nami jai thagi ase aru tade manu khan ekjun jun ge modot kora shuru hui jishina ko ase chundu de tade laga Hollywood stars khan kun khan bi itu jui chulale thana korbi juli ase idu manu khan brabi tan para manu khan ba dusile manu ge modot kora shuru jishina ko ase millions and millions paisa than itia donation kora shuru jishina ko ase itu de ekjun Australian Open laga player ekjun kun man dusile America la ase taibra tala first round money chundu 71 lakh tai jitishe itu dusile itu Los Angeles wildfire laga relief te taibra donate kurishniga ko ase duikta chanai di ase report lai sabte 2030 laga FIFA World Cup laga agere Morocco bra tahan laga city dusile sapa korle garne 30 lakhs nishna kota morai dibuina ko ase chundu bishide itia itu laga bode beshi animal right activists kan ba criticize kuri thage ase koi ase ki tahan dusile hodai bra itu thousands and thousands stray dogs kan dusile nigahi morai thage na ko ase ita Morocco dusile itu tournament dusile itu FIFA World Cup dusile Spain or Portugal lode milina co-host kurle ase Ajil last te khor puncha manonge video games la pore ajikali researchers kan ba ki ko ase ekta chanai dio video games chunduri selekta time de man entertainment ase goina man pachani ge gali thagise itu itia duisle cognitive benefits pai ase niga ide neurologist ek jumra ko ase video games khelabra mala brain function or cognitive skills kan improve kore naga ko ase moderate game khelabra
problem solving capabilities memory enhancement aro hand eye coordination improve korina koi ase ar multitasking action game khilabra apni laga motor skills kari chola la ko pare or multiplayer games khilan bra social cognition manukhan la majri mila mili kura itu improve kori thage nega koi ase itu laga por gaming khilabra itu neuroplasticity or rehabilitation de itu stroke recovery kura de bi modot kore nega itu neurologist dr avinash kulkarni ra koi thalai tu ekta janai di ase itu malai itu khorishile khatam kore ase last tak serum sabke beshi khushi janai di ase mo next hontun update lo dero lock kribo